भी शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन 2018 के हवाले से तज्ज़िये तबसरे जो हैं वो हम शामिल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, कराची की, इस्लामाबाद की और ओवल दी वर्ल्ड जो है हम बात कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तज्ज़िया भी ले रहे हैं कमर साहब से। तो कमर साहब आप बताएं, अब मुस्तफ़ा कमाल के बारे में क्या कहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल अच्छा आदमी है और मैं कह सकता हूँ ले पालक बच्चा है। अच्छा समझा। और अभी उन्होंने ताज़ा स्टेटमेंट में कहा है कि जी मेरे पास तो 1,25,000 रुपये हैं, ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास कोई गाड़ी है। आपने देखा होगा कि आजकल बेचारा पैदल ही चलता है। सही। लैंड क्रूजर तो वो उसके पीछे पीछे आती क्या है। पता डाइटिंग कर रहे हो। डॉक्टर ने वॉक का बोला हो। पीछे पीछे आती है। डिफेंस में बड़ा बेहतरीन बंगला, ये सब स्पॉन्सर्ड है ना। स्पॉन्सर्ड है, उनके पास तो कुछ भी लेकिन नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने नो डाउट कराची में काम किया है, नजर आया है। देखें मैं उसका हामी हूँ, इस चीज का मैं आपके साथ एग्री हूँ कि जो कुछ भी था अरबों रुपए आते थे, उसमें से अरबों रुपए लंदन भी जाते थे। ये नहीं है कि नहीं जाते थे, ये अगर कोई कहे नहीं जाते थे तो ये मैं मानने के लिए नहीं तैयार। लेकिन जो कुछ भी इसके हाथ में था वो हमें नजर आया। कराची साफ सुथरी भी नजर आई, पुल भी नजर आए, सड़कें भी नजर आई, मतलब के पार्क्स भी बने और बहुत कुछ सड़कें भी नजर आई, बहुत कुछ नजर तो आया। लेकिन अब तो अल्लाह की मेहरबानी से कुछ नजर ही नहीं आ रहा, या नजर नहीं आ रहा या हमारी आंखें खराब हो गई, या हम देखना नहीं चाहते। सही बात है। लेकिन नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल ने जो है अपने दौर में बड़ा काम किया है, मतलब एक्टिव भी नजर आए हमें। बिल्कुल आए, मैं इससे एग्री बिल्कुल आए हैं। लेकिन अभी आगे भी मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ऐसा हो, वो ले पालक हो या नहीं हो या जो भी हो, लेकिन अगर वो कहीं किसी फिगर में आता है तो मैं समझता हूँ कि वो कराची को तो कम से कम बना डालेगा। सही। और नून लीग की अगर बात कर ली जाए तो नून लीग जो है उसने पंजाब में बड़ी तरक्की की है। देखें वो तरक्की भी इसीलिए थी कि मोटरवे बन रहा था, तो उसके बीच में सारा लोहा लगना था, अरबों 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 रुपए का, वो सारा इत्तेफाक फाउंड्री से जा रहा था, समझा ना। और हर काम वो हो रहा था जिसमें हमारा जाती मुफाद था। सही। लेकिन पंजाब में खास तौर पे लाहौर में मोटरवे बनाई गई, खास तौर पे लाहौर में और इसमें काम हुआ है। सही। लोग जब जाते हैं तो मैं अभी इतने दिनों में गया नहीं हूँ, लेकिन टेलीविज़न पे मीडिया में लोगों से सुना है कि काफ़ी खूबसूरत अच्छा बनाया गया है। और अल्लाह उनको, चलो नून लीग ने मतलब पंजाब में तो है काम किए तरक्याती, और उनकी वजह से अमन भी जो है बड़ा कायम हुआ है। नो डाउट उन्होंने काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, अमन कायम हुआ है, क्रेडिट वो ले रहे हैं, लेकिन अमन कायम रेंजर्स और फौज ने किया है। बिल्कुल सही, ये आप ईमानदारी से मानेंगे। ये तो फैक्ट है, हम मानते हैं, क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे हमारी आर्मी का और हमारी रेंजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एक रात कोई दाल चावल खा के आया था, तो दूसरे दिन उसने कहा मेरे बाप दादा ने सियासत तौबा की। तो
اب چھوڑیں، بہرحال یہاں پہ تو یہ حالت ہے کہ بہت سارے ہاں چینلز کے مالکان صحیح، یہ پوچھتے ہیں کہ میں بولوں کہ نہ بولوں. پھر کیا جواب آتا ہے؟ بولو بولو. جواب آتا ہے کہ بولو تو پھر اتنے کی ڈیل ہوگی، اچھا نہ بولو اچھا تو پھر اتنے کی ڈیل ہوگی. اچھا، اور سچ بولو اور جھوٹ بولو. بس سمجھا، وہ صدا یہی لگتی ہے کہ میں بولوں کہ نہ بولوں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح تو بات بس ہے. یہ اشارہ سب کے لیے کافی ہے. میں کسی صحیح. کے پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. اور عمران خان صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. تبدیلی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عمران خان صاحب کے بارے میں؟ اگر ان کو وزیر اعظم اگر وہ اسپانسرڈ وزیر اعظم ہوگا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا. اسپانسرڈ تو ہے، لیکن آپ مطلب ان میں کچھ لیڈر، کچھ اسپارک آپ کو نظر آتا ہے؟ ابھی تک بات سے میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی مجھے بتائیں کہ ان کا جو گھر ہے بنی گالا میں، اتنا بڑا گھر ہے کہ اس کی قیمت اربوں روپے میں ہے، اور اس کی پیپرز میں ڈکلیئر کیا گیا ہے 40 لاکھ یا 44 لاکھ روپے. سمجھا؟ تو ادھر ہم اس کو ایمانداری کہیں گے یا بے ایمانی کہیں گے؟ صحیح. سمجھا؟ آپ ان چیزوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازہ لگائیں نا. سمجھا نا؟ آپ اتنے بڑی دور کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر ہر وہ شخص ایماندار ہے جس کو موقع نہیں ملا. صحیح. اب اس کو موقع ملتا ہے اور آگے چل کے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی تبدیلی آتی ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو تبدیلی یہ ہے کہ اسپانسرڈ عمرہ ہوتا ہے، اسپانسرڈ لنڈن کا ٹور ہوتا ہے، اسپانسرڈ ہیلی کاپٹروں میں دورے ہوتے ہیں، سب اسپانسرڈ ہے. تو باقی آنے کے بعد، آزمانے کے بعد، باقی تو آزمائے ہوئے ہیں نا، اب آزمانے کے بعد پھر گھوم کے ہم پھر آ جاتے ہیں کراچی کی طرف. بات کر لیتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے. تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی، اصل میں وہ ہے کہ اب اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے. سمجھا نا؟ اب اس کو اس طرح طور مروڑ دیا گیا ہے کہ اب ان کا سیدھا ہونا بڑا ناممکن سی بات لگ رہی ہے. کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید اتنی کارآمد ثابت صحیح. ہو. ٹھیک. سمجھا؟ تو آپ کے خیال میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں مطلب ان میں وہ اسپارک نظر نہیں آ رہا آپ کو فی الحال تو. اور اگر عمران خان سب کو چانس دیا اور بہت دفعہ چانس دیا، اگر اس دفعہ عمران خان کو چانس مل جاتا ہے تو آپ کے پتہ تو چل جائے، کچھ نئے آنے والوں کو تو چانس ملنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ پتہ تو تبدیلی چل جائے گا نا، پتہ تو چل جائے گا نا. تو خان صاحب یہ تو کہیں گے نا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. صحیح. تو آپ کے خیال لیکن پہلے عمران خان صاحب اپنی پیری مریدی سے تو جان چھڑائیں، تو پھر اس کے بعد صحیح. مریدنی صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم تو عمران خان. اللہ کرے. نہیں صحیح. دیکھو، میں کہتا ہم خیر خواہی کی بات کریں گے کہ اللہ کرے کہ وہ آئے اور کچھ کر کے دکھائے. بالکل. عمران خان صاحب میں وہ پوٹینشل نظر آتا ہے تاکہ اس کی بات سچ ثابت ہو، تاکہ اس کی بات سچ ثابت ہو. اور اگر نہ ہو سکی تو پھر زندگی بھر کے لیے فنش. صحیح. ٹھیک. ابھی تو عمران خان کے بنی گالا کے بعد لوگوں نے جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے. اس پہ کیا کہیں گے؟ پارٹی ٹکٹس تو سر، آپ اس وقت عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ارب پتی لوگ ہیں. اچھا. سارے کے سارے جو اسپانسرڈ کر رہے ہیں، سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے کرپشن کر کے اتنے پیٹ لمبے کر کے اپنی بوریاں بھر کے اب آ کے ادھر بیٹھے ہیں. اور پھر آگے ان سے ہم کیا امیدی لگا کے بیٹھے ہیں؟ صحیح. کیا امید ہے آپ کو کہ پھر ایسے لوگ پھر پتا چلے گا کہ وہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، لیکن عمران خان کو بھی لے کے ڈوبیں گے؟ صحیح. پروگرام کے وقت کا اختتام بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لاسٹ میں آپ کیا کچھ بولنا چاہیں گے؟ لاسٹ میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب پاکستانیوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ سب جو ہے نا 25 تاریخ کو سجدوں میں گر جاؤ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو کہ یا اللہ اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر،
हमारे गुनाहों की सज़ा हमें हुक्मरानों की सूरत में ना दो, हमारे गुनाहों को माफ़ करो, हमारे लिए कोई अच्छी हुक्मरान हमें अता करो और शायद हमें मिल जाए। ये मेरा आखिरी पैगाम। सही है, कमर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि दुआ करें कि इस अब आने वाले इलेक्शन में जो है हमें अच्छा हुक्मरान जो है वो नसीब हो। कमर साहब की इसी अच्छी बात के साथ अपनी होस्ट कौकब फारूकी को दीजिए इजाज़त। फिर हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। फिर हम इलेक्शन के ही सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से आप तक जो है वो अपडेट पहुँचाते रहेंगे और आपके फीडबैक का जो है वो भी इंतज़ार करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। भी शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें।